بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه صلوات الله، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الإسلام، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، ها لقد رحل الشهر الكريم عنا ومضى، وقد أحسن فيه أناس وأساء آخرون، وهو شاهد لنا أو علينا، ولا ندري يا عباد الله هل سندركه مرة أخرى أم سيحول بيننا وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الشهوات. فسلام على شهر الصيام، فلكم كانت فيه لنا ذكريات عطرة، مرت كطيف خيال، مرت كلمح البصر، كانت تتنزل فيه الرحمات على قلوبنا، كانت تتنزل فيه الرحمات القدسية والنفحات الربانية، ولقد مر كغمضة عين أو انتباهتها، لقد مر كغمضة عين وانتباهتها. مر هذا الضيف العزيز، مر وانقضى وانصرم، مضى وتركنا بخيراته وبركاته، وتركنا كاليتامى، ولكن الله عز وجل معنا. مر بأعمالنا، فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسبة، ماذا عمل فيه، أخيرا أم شرا؟ أيها المسلمون، هل أخذنا بأسباب القبول يا عباد الله، وعزمنا على مواصلة الأعمال الصالحة؟ هل أخذنا بذلك كله يا من كنتم تصومون نهاره وكنتم تقومون ليله؟ Chers fidèles croyants et croyantes, voici notre invité nous a quittés. Le mois du Ramadan béni et sacré, dans lequel il y a eu des gens qui ont accompli de bonnes actions, mais il y a eu des gens qui l'ont négligé et qui ne l'ont pas honoré comme il se doit. Aujourd'hui, le mois du Ramadan ne reviendra plus jamais jusqu'au jour du jugement. Chaque jour dans lequel le soleil se lève, il ne reviendra plus jusqu'Allah Azza wa Jal, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala permet la levée du jour du jugement. Ce mois du Ramadan qui est témoin pour nous ou contre nous, mais en vérité personne ne nous sait,
Personne de nous sait si nous allons revivre pour un autre Ramadan, ou bien il va avoir, ou il y aura entre nous et l'arrivée de ce mois de Ramadan, le destructeur des délices, le séparateur entre l'homme et son épouse et ses enfants. Mais nous disons aujourd'hui que la paix soit sur toi, ô notre cher invité, que la paix soit sur toi. Tu nous as quittés et tu nous as laissés comme des orphelins. Tu nous as laissé beaucoup de souvenirs. Tu nous as laissé beaucoup de souvenirs à l'intérieur, dans les moments de tes jours et de tes nuits. Nous avions reçu beaucoup des miséricordes d'Allah, dans lequel il y avait des miséricordes d'Allah Azza wa Jal qui descendaient. Il y avait les souffles du pardon d'Allah Azza wa Jal qu'on recevait nuit et jour à travers cette soif, à travers cette faim qu'on subissait. Mais en vérité, ce mois est passé comme un clin d'œil. Ce mois, le mois de Ramadan, nous a quittés en prenant avec lui toutes nos actions. Il nous a pris et il a pris avec lui ses bénédictions et ses biens. Que chacun de nous, mes chers croyants, chacun de nous rouvre une nouvelle porte ou ouvre une nouvelle porte de compte pour lui-même. ليفتح كل واحد منا سجل المحاسبة في هذه الأيام قبل أن تفتح له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et nous avons le sortir, nous lui sortirons son livre le jour du jugement qui lui sera ouvert. Lis ton livre, il te suffit toi-même comme témoin. أيها المسلمون، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن معلى ابن الفضل أنهم كانوا يدعون الله عز وجل بعد انقضاء رمضان، كانوا يدعون الله عز وجل يدعون الله أن يتقبل منهم 6 أشهر، كما كانوا يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده رحمهم الله. سألت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، سألت أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما قول ربنا عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. الله أكبر. ما هذه الحال؟ هكذا كان حال الصالحين، كانوا يقضون لياليهم بالقيام وأيامهم بالصيام، ومع ذلك كانوا يخافون من رد العمل. ابن رجب رحمه الله، Ibn Rajab le Hanbalite, nous raconte dont rahimahullah nous raconte que nos pieux prédécesseurs effectuaient énormément d'efforts, afin que leurs œuvres soient parfaites auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ensuite, ils avaient le souci de l'acceptation de cet acte, et ils avaient la crainte, ils craignaient que cet acte-là ne sera pas accepté par Allah Azza wa Jalla. Nous avons notre mère, Aïcha radiallahu anha, la véridique, la fille du véridique, la fille de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qu'elle interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعائشة رضي الله عنها أيها المؤمنون، وفي ذلكم تشريف وتكريم للمرأة،
nous avons ici un grand honneur pour la femme musulmane. أن أعلم أو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي امرأة، وهي عائشة رضي الله عنها، لأنها أكثر الصحابة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي زوجه. عائشة رضي الله عنها, c'est le compagnon ou la compagnon qui a plus rapporté les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, car c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne qui a côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam plus qu'autre compagnon. Cela est un honneur pour la femme musulmane. Ayyuha al-muslimun, elle interrogea le prophète alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé, sur le verset quand Allah azza wa jalla dit dans sourate An-Nur, sourate Al-Mu'minun, afwan, walladhina yu'tuna ma ataw, et ceux en faisant ce qu'ils ont fait comme actions, et ceux en faisant ce qu'ils ont fait leurs actions tremblent lorsqu'ils savent qu'ils seront de retour vers le Seigneur. Elle dit, Ya Rasulallah, sont-ils ceux qui ont commis l'adultère ou ceux qui ont bu de l'alcool? Sont-ils ceux qui ont volé ou ceux qui ont commis des péchés? Il dit, alayhi salatu wassalam, il répondit, non, ô filles du véridique, mais ce sont des gens qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont donné aux pauvres, mais qui ont peur qu'Allah azza wa jalla n'accepte pas leurs actes. أيها المسلمون، ماذا عن آثار الصيام؟ ماذا عن آثار الصيام في نفوسنا؟ هل ملأت التقوى قلوبنا؟ هل صلحت أعمالنا؟ هل تحسنت أخلاقنا؟ هل استقام سلوكنا؟ هل زالت البغضاء والحقد والأمراض من قلوبنا؟ هل اجتمعت كلمتنا أيها المسلمون؟ يا من استجبتم لربكم في رمضان، استجيبوا له في غير رمضان، فهو نفس الرب تبارك وتعالى الذي دعاكم لأن تستجيبوا له لما يحييكم. Oh mes chers croyants, qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les effets du jeûne, les résultats et les fruits de cette soif et de cette faim à travers nos âmes et nos corps? Le jeûne que nous avions accompli pendant un mois a-t-il rempli nos cœurs de la piété et de la taqwa d'Allah azza wa jalla? Ou bien sommes-nous comme ceux, ou parmi ceux que le prophète alayhi salatu wassalam dit, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Allah azza wa jalla n'a pas besoin qu'ils délaissent ou qu'ils s'abstiennent de leur nourriture et de leur boisson, qu'Allah nous en préserve. Notre comportement s'est-il amélioré? Ou bien nos rangées, avions-nous amélioré notre union et notre fraternité entre nous, entre les croyants? Mais en vérité, ceux qui ont répondu à Allah azza wa jal, à votre Seigneur, quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, avec tout ce qui suit à travers le jeûne, continuez à répondre votre Seigneur, car c'est le même Seigneur qui vous a appelé pour le mois du Ramadan. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أنسيتم أن الله عز وجل قد افترض عليكم طاعته وألزمكم عبادته في كل وقت؟ ألا فليعلم ذلك جيدا أناس ودعوا الأعمال الصالحة بوداعهم لرمضان.
Avez-vous oublié, mes chers croyants, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous a prescrit et vous a honoré avec cette adoration que vous effectuez et que vous accomplissez? Car le titre que nous portons, l'identité que nous portons, que nous sommes ibad Allah, les serviteurs d'Allah, c'est la chose la plus honorable que l'être humain et le croyant obtient ou puisse obtenir. Avez-vous oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a honoré et vous a demandé de l'adorer dans tout le temps, nuit et jour, dans le mois du Ramadan comme d'autres mois? Mais ceci doit le savoir certains gens qui ont dit adieu aux bonnes actions lorsqu'ils ont dit adieu au Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadi sayyidil mursalin Muhammadin alayhi afdalus salatu wa taslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawza al mustaghfirin wa tuba lit ta'ibin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إن لكل عبادة مقدمة ومؤخرة، فمقدمة رمضان أو فمقدمة العبادة لأن يستعد لها العبد المؤمن لها، وذلك بأن الله عز وجل ندب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، استحب له أن يستعد لهذه العبادة بالنوافل من جنس العبادة. ثم مؤخرة العبادة من جنس العبادة نفسها حتى يرقع ما أنقص أو ضيع من هذه العبادة. وفي ذلكم وفي مؤخرة العبادة اعتراف واستسلام للمعبود تبارك وتعالى بأنه قد قصر في تلك العبادة. Mes chers croyants, il est très important de connaître l'esprit des adorations et que dans chaque adoration il y a une introduction et il y a une fin, ou bien ce qu'on appelle l'après action. L'introduction de cette ibada, de chaque ibada qu'Allah Azza wa Jalla nous a recommandé à travers les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, c'est afin de se préparer pour la ibada. Et cette introduction à faire, elle est du même genre que la ibada, que l'acte même. Ensuite, afin de clôturer la ibada, on doit effectuer le même genre que cette ibada, comme sur nafilatan. C'est une reconnaissance avec humilité envers l'adoré, tabaraka wa ta'ala. C'est une reconnaissance de négligence et que nous n'avions pas adoré Allah comme il se doit. فمقدمة رمضان أيها المسلمون هي صيام شهر شعبان، وهو صيام من جنس صيام رمضان، إمساك حتى يستعد لرمضان. ومؤخرة رمضان هي صيام 6 من شوال، اعترافا مصحوب باستسلام وتذلل لله عز وجل بأننا قد قصرنا في هذا الشهر ولعل فيه ترقيع لما أنقصنا من شهر رمضان. من نحن يا عباد الله أمام ملائكة الرحمن الذين خلقهم الله عز وجل، خلقهم لعبادته كما جاء في النصوص الشرعية في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، أطت السماء وحق لها أن تئط
ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. وفي حديث آخر أنهم إذا نفخ إسرافيل في الروح قاموا جميعا وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. الملائكة منهم من خلقه الله عز وجل فقط للركوع يبقى راكعا إلى يوم القيامة، ومنهم من خلقه الله عز وجل ساجدا يبقى ساجدا إلى يوم القيامة عبر آلاف السنين أو مئات القرون وهو ساجد لا يتحرك، ساجد يسبح الله عز وجل سبوح قدوس. إن السماوات أيها المسلمون تعز وتهز بتسبيحات الملائكة، ومنهم من خلقه الله عز وجل قائما يبقى قائما إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. فمن نحن يا عباد الله؟ إن بعضنا يمن على الله عز وجل بقليل ركعات أو بقراءة قرآن قد لا يكون فيها أي تدبر. Mes chers croyants, sachez qu'avant chaque adoration et après, il y a ces hikmah. Avant le mois du Ramadan, il y a le jeûne du mois de Sha'ban afin de se préparer. Après le mois du Ramadan, il y a le jeûne de 6 de Shawwal, donc c'est du jeûne. C'est une reconnaissance envers Allah Azza wa Jal qu'on n'a pas adoré Allah comme il se doit. Mais qui sommes-nous, mes chers croyants? Qui sommes-nous auprès des créatures d'Allah, des anges, que parmi eux Allah subhanahu wa ta'ala les a créés uniquement pour rester debout pour lui Azza wa Jal, qui reste debout depuis qu'il a créé jusqu'au jour du jugement. Il y a parmi eux ceux qui restent inclinés en recours jusqu'au jour du jugement. Il y en a qui restent prosternés en ce jour jusqu'au jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith: le ciel ou les cieux sont chargés. Les ciels ou les cieux sont chargés. Il n'y a pas un endroit de 4 doigts qu'il n'y a pas un ange qui est soit debout, soit incliné ou soit prosterné. Et lorsque le jour du jugement se lèvera, ils se lèvent tous en disant: louange à toi, gloire à toi, nous t'avons pas adoré comme tu mérites. Gloire à toi, nous t'avons pas imploré et nous t'avons pas remercié comme tu mérites. Et il y a parmi nous des gens qui font des reproches à Allah en faisant quelques petites rak'at, en lisant quelques petits versets, peut-être sans méditation, et il s'est pris pour le plus grand pieux des pieux. Et il essaye de se montrer devant tout le monde qu'il a accompli, et que le Habib alayhi salatu wassalam kana yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamah hatta tushfiqu alayhi zawjuhu radiyallahu anha fayaqul ana akunu 'abdan shakura. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو يقوم صلى الله عليه وسلم ويقوم ويصلي ويقرأ سورة البقرة في ركعة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام, qui se levait صلى الله عليه وسلم, qui se levait jusqu'à que ses pieds s'ouvraient, jusqu'à que ses pieds enflaient alayhi salawatullah. Et sa femme, par pitié: Ya Rasulallah, Allah t'a pardonné tes péchés. Allah t'a pardonné tes péchés. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ceci de toi et qu'Allah t'a pardonné tes péchés? Alayhi salawatullah, il répondait: Ya Aïcha, ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant?
Qui sommes-nous, mes chers croyants? لكن رحمك يا ربنا ليس لنا إلا رحمة الله. قد أنهكتنا الدنيا، قد أثقلتنا الدنيا، قد أكلتنا الدنيا. Le mérite, les délices de ce monde, le matérialisme, l'égoïsme nous a rongés, mes chers croyants. فأصبحنا وأمسينا هائمين على وجوهنا. فلنتق الله عز وجل، لنتق الله عز وجل في هذه الأمانة. Qu'on craint Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers croyants, envers cette amana. Ce que Allah azza wa jal nous a confié. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظ علينا هذا الصيام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك يقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان. اللهم ألهمنا، اللهم وفقنا لدعائك 6 أشهر بأن تتقبل منا شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعد علينا هذا الشهر الكريم بالأمن واليمن والبركات والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر من نصر الدين وأن تخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أكرم الأكرمين. يا إلهنا، يا سيدنا، يا خالقنا، يا رازقنا، ألهمنا الصيام لك والقيام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن توحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم وألهمنا حقيقة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le Ramadan et qui l'a fait suivre, qu'il a suivi par 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il a jeûné la vie. وصيام شوال يكون 6 من أيام شوال، سواء كان في أوله وهو أفضل ذلك أو في وسطه أو في آخره، سواء كان جمعا أو مفرقا. Donc le jeûne du Shawwal des chers croyants peut se faire en priorité, c'est-à-dire cela est meilleur de le faire directement après le Ramadan, 6 jours successifs, 6 أيام متواليات. Sinon ceux qui ne peuvent pas, qui peuvent le jeûner séparé au milieu du Ramadan ou à la fin du Ramadan. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والتوفيق وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.